Huli ka ba? Top 3 global, lapu-lapu! Top 3 global lapu-lapu. Ngayon yung makikita kong baano kaseryoso si Jake. Ngayon, walang nangingialam doy ah. Discarding Marino to. Papasok. Nice one. Duh! Patapot pa rin yun! Sikat! Hindi patay ito. Hila mo! Huli ka, Balbon! Saan ka punta? Natuwa ba siya? Natuwa, guys! Ano, boy? Diba? Pwedeng magyabang, basta may ipagyayabang. Puno na naman buhay ko to. O, pwede kami magsabang ngayon. Tignan nyo ang gagawin yan, guys, ha? Guys! Puro bunganga! Di ba siglan mo, Doy? O, sige, sabay na lang, Doy. Ganun din naman, Doy, eh, o. Puno. Gantay ka, Doy. Pag late game man kami. Ayun lang. Pag-miss nyo boy, dive ka na.